হ্যালো বন্ধুরা, এসবিকে চ্যানেলে সবাইকে সুস্বাগত জানিয়ে আমাদের নতুন চ্যানেল শুরু করছি। প্রথমে আমরা দুধ চুরি বানাচ্ছি। প্রথমে জল গরম করে দুধটা বসিয়ে দিলাম। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला तेरी চালের গুঁড়োটির সাথে জল মিশিয়ে লবণ দিয়ে মেখে আমরা একটা লেই বানিয়ে নিলাম। मैं तेरा लाडला बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ के रब से এখন এটিকে ছোট ছোট করে বানিয়ে এটি হবে দুধ চুরি। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं उठ के रब से पहले দুধ চুরিটি এখন দিয়ে দিলাম ফুটন্ত দুধের মধ্যে। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी मैं तो तेरे सपनों के তার মধ্যে তিল্লাই, তেজপাতা, কিশমিশ, उंगली এলাচি पकड़ के चला দিয়ে শেষ। ममता के आंचल में पला माँ ओ मेरी माँ এখন 10 মিনিট ফুটিয়ে নিলাম, ফুটিয়ে নামিয়ে নিলাম।